नमस्कार जय जगन्नाथ। गोटे वीडियो पकईली मु सर्ट वीडियोटे गत शुक्रवार दिन भुवनेश्वर जो गला बेलू फेरला बेलू रास्त टांगी टोलगेट पास होती जो काल बैशाखी प्रकोप झड़ वर्षा एवं जाऊ जाऊ चंडीखोल पास कलापर नेवलपुर बोली गोटे जगह अच्छी नेवलपुर ब्रिज उठाणी पाखे स्लाइड टर्निंग टे अच्छी से जगार नेशनल हाईवे उपर पानी छिड़ा होती पाखापाखि 10 इंच फुटे। तो से भिडियो को जेहेतु मो गाड़ी डेस्क कैम लगी से रेकर्डिंग होता और से भिडियो को मु सर्ट वीडियो करके पकईली जो थी कि गीत गोटे एडिटिंग करी 22 पाँच खेलुची मीन किंतु से लिखी रास्ता उपर खेलुची मीन मु वीडियो क्लिप लिखी। तो सबू गीत तो से सबू वीडियो तो सबू गीत न था तेणु से कैटेगरी किसी गीत को एडिटिंग करके मु बेस्ट करे। तो जिनस से जड़े भाई कमेंट कर बहुत बढ़िया कमेंट कर से कमेंट को निश्चित आप देखिपे। तो मोर कह कथा भाई मु कौन देखापी चाहूँगी आप जो लिखिं भाई जो वर्ड लिखिं मुझे कहीपरि वीडियो रे निश्चित स्क्रीनशॉट मु शो करूँ देखूँ। जिनस हूँ मु कौन देखापी चाहूँगी आम भाई सब प्रकार टूल टैक्स देलापर सब प्रकार टैक्स देलापर भी रास्ता जावाई टूल टैक्स देवाक पड़ू आज्ञा। आजिका डेट टूल टैक्स रेट केते जे भाई जाऊँ सी जानी टोल गेट क्रॉस करूँ सी जानी जे गाड़ी व्यवसाय कर जानी आमको भल रास्ता टे देवाई आप टूल टैक्स नौ रास्ता उपर गड़ुचे बोले आप टैक्स नौ कि कौ प्रकार आप रास्ता दूसरी आमको किटिमिटी अंधार रास्ता झड़ पवन रास्ता भितर गला बेलू गोटे जगार पानी छिड़ा होती रास्ता उपर कौन पानी निष्कासन करने आपण पाखे जगह ना आप केमती पानी निष्कासन हम से जिनस आपंकर कर दायित्व कि नहीं गोटे जगह पर नेशनल हाईवे उपर जिते कि गोटे 4 व्हीलर स्पीड रोच मिनिमम मैक्सिमम 100 किलोमीटर स्पीड। तो से जगह पर जदि फुटे पाखापाखि पानी छिड़ा हम रास्ता उपर ताहले गोटे 4 व्हीलर टी गले कौन परिस्थिति हम निश्चित भाव में रास्तार माने गाड़ी स्किड कर तरका बोले डिवाइडर डेईकी जापर जदि भी सी गाड़ी हठात पानी देखिए ब्रेक मारी दिए पछर यदि कौन से हेवी व्हीकल थी से तो निश्चित धक्का मार जाएगी बा जदि हेवी व्हीकल टी से पानी को सही स्पीड रे पास कर जाए ताहले जदि पाखरे को बाइक वाला जाउथबो कि रास्ता आरपटर को गाड़ी जाइथबो से गाड़ी ऊपर पड़िबो बाइक वाला ऊपर पड़िबो माने बहुत प्रकार दुर्घटना हबार संभावना थाए। तो मु सही जिनसटा को गोटे शॉर्ट वीडियो रे गीत गोटे पेस्ट करके छाड़ी 22 पाँच खेल मीन किंतु भाई जनक जो वर्ड टी लिखिं से भाई को मोर अनुरोध भाई वीडियो टी भल के देखते आतरे नेशनल हाईवे उपर फुटे उपर जदि पानी रुए ताले कौन परिस्थिति हम आप जदि केबे ड्राइविंग करिसेंती बा केबे गाड़ी चलैछंती निश्चित भाव में आप जानि परिबे बा जो भाई माने गाड़ी चलाउछंती से माने जानि परिबे। आशा करी मो जो वीडियो टी माने देखिया पई चाहिछि निश्चित भाई माने बुझी पारथबे। तो से क्लिपटा को देखंतु।
ଦେଖିପାରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିପ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାର ଭୁଲ ଥିଲା? କେବଳ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି କାହାରିକି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ। ଆୱାରନେସ୍ଟା ସମସ୍ତ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ ହେବନି, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ହେବନି। ସଚେତନ ହେବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଗଲାବେଳକୁ ଧାମନଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ପରେ ପରେ ବାରିକପୁର ପରେ ପରେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଟି ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଦେଲେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ପଲଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? କାରଣ ସେଠି ଡାଇଭରସନ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଡାଇଭରସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇଭରସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ସଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ହୋମ୍ସଟି ଖୋଳା ହେଇନି। ସେ ହୋମ୍ସଟି ଏବେ ବି ଅଛି କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ତ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେୟା ହେଇଥିବ ହିଁ, ଯେ ଆଗ ଗାଡ଼ି ସେ ହୋମ୍ସର ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଥିବ, ପଛ ଗାଡ଼ି ଯେ ବସ୍ଟି ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ନ ହେଉ, ତେଣୁ ସେ ବାଁକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟି ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଟାକି ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ନହେଲେ ସିଧା ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ବାଁକୁ ଯିବ? ରାସ୍ତା ତ ସିଧା ଅଛି, ଏଠି ବାঁକ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଟାୟାର ବାଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, କୌଣସି ସିଗ୍ନାଲ୍ ନାହିଁ, ଝଡ଼ ପବନ ଦିନ, ଆଉ ଏମିତି ବି ରାସ୍ତାରେ ବୋଲେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟୁଟା କୁହାଯାଏ କମିଯାଏ ବହୁତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ସେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହେଉ କି ବାଇକ୍ ହେଉ କି ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେ ହମ୍ସକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିବ, ଇଏ କି ଯାହାକି ପଛରୁ ଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଅଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ସ୍କିଡ୍ କରିବ, ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ନ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଗାଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ହୋମ୍ସଟି ନଥାନ୍ତା, ଡାଇଭରସନ୍ ତ ଉଠିଯାଇଛି, ହୋମ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଭାଇ? କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମ୍ସ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ? କହିପାରିବେ କି? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ସଚେତନ ହେଲେ ହେବନି, ସଚେତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।